लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान डेंटल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज हुआ। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर आमर अब्दुल्ला, सीनियर नायब सदर राशिद चुगताई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमैर फयाज, नजम रहमान ने रिबन काट कर एक्सपो का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद मौज़ून मेहमानों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जहां मुल्क भर की मरूफ डेंटल कंपनियों ने अपने जदीद स्टॉल लगाए। स्टॉल्स पर जदीद डेंटल मसनूआत, मशीनरी और बैनुल अक़वामी मेयार की टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बर्स डेंटल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, टेक्नीशियंस और मुतल्लिका अदारों ने भरपूर शिरकत की। ख़ास तौर पर मदीना डेंटल सप्लायर्स के मोहम्मद फयाज, मोहम्मद उमैर, यासर इसरार और डेंटल ब्रांड के मुश्ताक अहमद समेत दीगर डेंटल कंपनियों ने अपने जदीद स्टॉल लगाए। पंजाब की आवाज़ से गुफ्तगू करते हुए राशिद चुगताई, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद उमैर, यासर इसरार, मुश्ताक अहमद ने कहा कि ऐसे इवेंट न सिर्फ पाकिस्तान में डेंटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ का ज़रिया है, बल्कि प्रोफेशनल्स को सीखने और इंडस्ट्री से जुड़े रहने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। सर, ये हमने पाकिस्तान में ये हमारा सेकंड शो है। इससे पहले हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते आए। इस वक्त हमने PDTMA बनाई 3 साल पहले, उसका दूसरा इंटरनेशनल शो है। पहले हमने इस्लामाबाद में किया, अभी लाहौर में है। ये उससे तकरीबन डबल है, उससे दुगना बड़ा है। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो जो है वो पेशावर में करने जा रहे हैं। हम चाहते ये हैं और करते ये हैं कि दुनिया जहान से हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम स्पॉन्सर करते हैं। पूरी दुनिया में जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं नए नए गैजेट्स पे, नई नई टेक्नोलॉजी पे, नए नए मटेरियल पे, वो पाकिस्तान लाते हैं। और हम डेंटल कॉलेजेस में प्राइवेटली, पब्लिक से और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम इनको ट्रेन करते हैं, अपने डॉक्टर्स को, अपने टेक्नीशियंस को। और हमारा आइंदा प्लान डेंटल हाइजीनिस्ट को भी ट्रेन करने का है। वो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हमारी MOU साइन हो गया है। हम उसको लेकर आएंगे कि हम पाकिस्तान में हाइजीनिस्ट जो है, जो कि इनकी ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको प्रॉपर्ली हम ट्रेन करेंगे। और हमारे कुछ अदारों के साथ, डेंटल कॉलेजेस के साथ ये MOU होने जा रहा है कि हम उनके जो BSc हाइजीनिस्ट हैं या BSc डेंटल टेक्नोलॉजी हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे। अभी तक हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हो गया है और एक डेंटल और मेडिकल कॉलेज के साथ भी साइन हो चुका है। मज़ीद बहुत सारे कॉलेज इस इंतज़ार में हैं और हम इस इंतज़ार में हैं कब हमारा उनके साथ तकरीबन 20 के करीब और कॉलेजेस हैं, हमारा MOU साइन होगा, जिसमें हम पाकिस्तान में बेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से इकट्ठी करके लाएंगे। इसके लिए हम पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड एक्सपो है और थर्ड एक्सपो हमारी पेशावर में जा रही है। थर्ड के बाद हम फिर फोर्थ करेंगे। हो सकता है किसी और शहर में करें, मुल्तान में करें या गुजरावाला में करें या कराची में करें। तो इस तरह से हम पूरे पाकिस्तान में इन चीज़ों को, और फाइनली हम कोयटा में भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम एग्जीबिशन करेंगे इस तरह की, ताकि पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का पता चले कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका इस्तेमाल क्या होता है। तो हमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलना चाहिए और आपस में कोलैबोरेशन के साथ आगे चलना चाहिए। और हम लोग तमाम टेक्नोलॉजिस्ट को, तमाम ट्रेडर्स को, तमाम डॉक्टर्स को वेलकम करते हैं कि आएँ, इस्तिफ़ादा हासिल करें हमारी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस हाल में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका, यूरोप में निकली है आज, वो हमारे पास भी पहुंच चुकी है। इतना फास्ट हम काम करते हैं। इसलिए हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, जिसमें 3D मेटल प्रिंटिंग है, प्रिंटेबल अलाइनर्स हैं, इसके ऊपर हम काम करें। इसके अलावा सो मैनी अदर थिंग्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए हम कंपनियों के भी मशकूर हैं, उनके स्पॉन्सर के मशकूर हैं, और उसके साथ साथ हम डेंटल सर्जन के मशकूर हैं जो आए, जिन्होंने उनका बख्शिया में, और तमाम डीलर्स के, और ख़ास तौर पे हम अपने बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान के, कि वहाँ से बहुत सारे डेलीगेशंस आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर, टेक्नीशियन और ट्रेडर्स आए हैं, और हम सबको वेलकम करते हैं। बिल्कुल, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर यासिर इसरार है। मैं प्रोफेशन के लिहाज से स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। यहाँ पे हम ईवोलाइन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईवोलाइन जो है बेसिकली ये एक अलाइनर कंपनी है, जिसके ज़रिए से हम इनविजिबल अलाइनर्स के ज़रिए दांतों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। अभी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं अलाइनर्स के हवाले से। ईवोलाइन किस चीज़ पे ज़्यादा स्पेशल फोकस कर रहा है कि ईवोलाइन ने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अलाइनर मटेरियल जो है, जो शेप मेमोरी अलाइनर मटेरियल है, वो पहली बार हम पाकिस्तान में ले आए हैं, और उम्मीद है कि डेंटिस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, एक्सपो के लिहाज से, एक्सपो में जो आया तो यहाँ पे काफ़ी
ہلچل مچی ہوئی ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ آئیڈیاز اور وہ مل رہے. اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے یہ اگر ایئرلی بیسس پہ ریگولرلی کنڈکٹ ہو جائے ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ میں, تو ایک تو کنیکشن اور جو کیا کہتے ہیں اسے نیٹ ورکنگ. ایک تو ڈینٹسٹ جو ہے ڈفرینٹ سٹیز وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں, ان کی نیٹ ورکنگ وغیرہ ہو جاتی ہے باقی لوگوں کے ساتھ کہ آئیڈیاز ایکسچینج کر سکے, انٹرسٹنگ پروڈکٹس وغیرہ, اور اسی لحاظ سے ہم پیشنٹ کی کیئر کو ایڈوانس کر سکتے ہیں. بالکل, یہ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان میں کہ بچوں کو بہت لیٹ تک کی فیڈر وغیرہ یا چسنی وغیرہ دیتے ہیں کہ بس بچہ خاموش رہے. اس سے بچوں کی نہ صرف دانتوں کی صحت جو ہوتی ہے, کیڑے وغیرہ دانتوں میں لگتے ہیں کہ دانت ان کے ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا منہ جو ہے, ان کے منہ کی ساری ساخت جو ہے وہ ایک اسپیسیفک انداز میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جتنی جلدی یہ فیڈرز وغیرہ جو ہے یہ ختم کیے جا سکے اور بچوں کو نارمل غذا پہ ٹرانسفر کر سکے, اتنے ہی زیادہ بچوں کی لانگ ٹرم صحت کے لحاظ سے ان کے لیے اچھے دانتوں کے. جی, ہمارا اسٹال تو ہمارا بھی ڈینٹل کا امپلانٹ وغیرہ کا کام ہے ہمارا. اس کے علاوہ جو ہے بلڈ شوگر گلوکومیٹر کا بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے گلوکومیٹر کا جو ڈائریکٹ میڈنگ یو ایس اے کا ہے, اس کے میڈنگ یو ایس اے کی ٹیکنالوجی ہے اس کی, اور ٹیکنالوجی اس کی یو کے ہے, مینوفیکچرنگ اس کی چائنا ہے, اور یہ امپورٹڈ برانڈ ہے یہ. اور اس پہ 5 سیکنڈ میں اس کا رزلٹ آتا ہے, اور اس کی جو اسٹرپ پیکنگ ہے جو فائل پیک میں ہے, یہ سنگل اسٹرپ پیکنگ میں یہ آتا ہے. اس کو ڈینٹل میں ڈینٹل امپلانٹس میں ڈیلنگ کرتے ہیں. ڈینٹل میں پٹی آتی ہے ہمارے پاس, امپریشن مٹیریل ہے, اور فزیو ڈسپینسرز ہیں جس کو امپلانٹ موٹرز کہتے ہیں, اس میں ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. پروڈکٹس کے پروموشن کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بھی ان کو بھی ڈفرینٹ پروڈکٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. یہی ہے, نہیں کریں گے انشاءاللہ, سارے کریں گے. شاید جمعہ ہے اس وجہ سے رش کم میں, انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا جمعے کی نماز کے بعد. آج ہمارا پہلا دن ہے ایگزیبیشن کا PDTMA 2025 لاہور ایکسپو سینٹر کے اندر, اور ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. میری کمپنی کا تعارف یہ ہے کہ میں ڈینامارک انٹرنیشنل سے تعلق رکھتا ہوں, اور ہم مختلف ڈینٹل پروڈکٹس میں جس میں کہ امریکن اور کورین پروڈکٹس شامل ہیں, ڈینٹل امپلانٹس ہیں, وائٹننگ کٹس ہیں, فزیو ڈسپینسرز ہیں, بونس, میمبرین, اس طرح کے ایکسیسریز, اور گلوکومیٹرز ہمارے پاس ہیں, اور BP آپریٹرز, ان میں ڈیل کرتے ہیں. آئیے ہمیں جوائن کیجئے اور امیزنگ ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیے. جی, مشتاق احمد ہوں, CEO ہوں ڈینٹل برانڈز کمپنی کا, اور پاکستان ڈینٹل ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا ریجنل لاہور ریجن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو یہ ہم نے ایک ایونٹ کیا ہے یہاں پہ, ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے جس میں ہم نے یہ چاہا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹریڈ شو لگایا جائے جس میں نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آیا جائے, نئی پروڈکٹس آئیں, ڈاکٹرز ان ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھائیں, اور ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی اس ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھائیں. اس میں ان کو بزنس کا فائدہ بھی ملے گا, جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو بزنس ملے گا, اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجیز ملے گی. یہاں پہ ابھی ہم نے اس وقت 125 سے زیادہ ہمارے پاس کمپنیز آئی ہوئی ہیں, جس میں 1500 سے زیادہ آئٹمز اس وقت ہمارے ان ہالز میں, ہال نمبر 1 اور ہال نمبر 2 میں ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہم اس میں مختلف فلنگ مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں, مختلف ایکوپمنٹس امپورٹ کرتے ہیں, جو کہ آرتھوڈینٹکس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, کچھ فلنگس کے حوالے سے ہیں, مختلف چیزیں اس طرح سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. جی, میں چاہوں گا کہ ہمارے کلائنٹس آئیں, وزٹ کریں ہمارے بوتھ, بلکہ تمام ڈاکٹرز اور جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو سیکھ رہے ہیں ان چیزوں میں, وہ بھی آئیں یہاں پہ وزٹ کریں. ان کو یہاں پہ بہت سارے نئی چیزیں ملیں گی سیکھنے کے لیے, اور بہت سارا انہیں فائدہ ملے گا اس سے. جی بالکل, ہمارا آفس کا ایڈریس ہے GPO چوک مال روڈ پہ, ڈینٹل برانڈز کے نیم سے ہے, 151 مکلوڈ روڈ ہے. جی, میرا نام محمد ابو بکر ہے, اور میں مارکیٹنگ ڈائریکٹر اینڈ آپریشن ہوں کلیئر مووز الائنرز میں. ایکسپو کا بڑا اچھا رہا ہے, اور ہم الائنرز بناتے ہیں, کلیئر الائنرز, جو بچوں کے بڑے سمپل ورڈ میں بتاؤں گا, دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں تو یہ نیو ٹیکنالوجی ہے, اس کے ذریعے یہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ہم ورلڈ وائڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے جو ہیں ٹاپ کے سرٹیفکیٹ وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, لائک FDA ہمارے پاس ہے, TGA آسٹریلیا ہے, یورپ CE اور ISO ہے. ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں پیشنٹ اور ڈاکٹرز کے لیے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جس کمپنی کو بھی چوز کریں وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ان کمپنیز کے پاس یہ سیفٹی کے تمام سرٹیفکیٹس اویلیبل ہیں, تو پھر وہ اس کمپنی سے پروڈکٹ کو پرچیز کریں. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر واصف صاحب,
नहीं, मैं तो सबको कहूँगा कि बहुत अरसे बाद ये लाहौर में एग्जीबिशन का अरेंज किया गया है और मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगा PDTM वालों को, उन्होंने कोशिश की है। तो तमाम जितने डॉक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं डेंटल से रिलेटेड, उनको मस्ट विज़िट करना चाहिए, आना चाहिए। इससे एक तो एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे इवेंट्स क्रिएट होने चाहिए लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे इवेंट्स क्रिएट होने चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ है और मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ क्लियर मूव्स अलाइनर्स कंपनी में, और हम लोग तकरीबन लास्ट 10 ईयर्स से अलाइनर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अलावा हम 17 कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हमारी कंपनी का जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने हर किस्म की सर्टिफिकेशन